कांग्रेस के रुकन पार्लिमान चमला किरण कुमार रेड्डी ने मुल्क में एलपीजी गैस की शदीद किल्लत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मसले पर पार्लियामेंट में जवाब दें। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि पार्लियामेंट का इजलास जारी है, लेकिन वज़ीर आज़म मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और उसके नतीजे में पैदा होने वाले ईंधन के बहरान पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। किरण कुमार रेड्डी ने तंज़िया अंदाज में कहा कि ऐसा लगता है जैसे मोदी अमरीकी सदर ट्रंप से खौफजदा हैं, इसीलिए वो बैन अल-अक़वामी हालात पर लब कुशाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत को मुतनब्बे किया कि गैस की किल्लत की वजह से आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है और होटल और हॉस्टल सेक्टर बंद होने के दहाने पर पहुंच चुका है। कांग्रेसी एमपी ने मुतालबा किया कि मरकज़ को चाहिए कि वो फौरी तौर पर सिफारती और इंतज़ामी इक़दामात करे ताकि मुल्क में गैस की सप्लाई बहाल हो सके। उन्होंने वाज़े किया कि अवाम अब खोखले वादों के बजाय ठोस नताइज चाहते हैं ताकि ईंधन की कीमतों और दस्तयाबी में इस्तेहकाम आ सके। हुकूमत को चाहिए कि वो इस नाजुक सूरत-ए-हाल को संजीदगी से ले और मुल्क के ज़राअती और घरेलू शोबे को तबाही से बचाने के लिए हंगामी मनसूबाबंदी करे। इंडिया अलायंस కూటమిలో ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్ సభ్యులందరూ కూడా మకర్ద్వార్ దగ్గర ఈ రోజు ఎల్పీజీ సిలిండర్ ఏదైతే దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి ఎల్పీజీ సిలిండర్లకు సంబంధించినటువంటి కొరత నరేంద్ర మోడీ గారిని పార్లమెంట్లో వచ్చి పశ్చిమ ఏషియా దేశాలలో జరుగుతున్నటువంటి జియో పొలిటికల్ వార్ కండిషన్స్ మీద ఈ రోజు వరకు పార్లమెంట్లో చర్చ చేయలేదు। ఈ రోజు ఈ సమస్య వచ్చింది, ఈ సమస్య గురించి కూడా మాట్లాడతలేరు। ఇవాళ వాళ్ళను నరేంద్ర మోడీ గారిని వచ్చి ఈ సమస్య గురించి మాట్లాడాలని, ఎందుకంటే ఈ 18వ లోక్సభలో ఏ రోజు కూడా వాస్తవాలు మాట్లాడనీయకుండా ప్రతిపక్షాల నోర్లు మూయించారు। వాళ్ళు కూడా వాస్తవాలు మాట్లాడతలేదు, ప్రజలందరూ ఇబ్బందులలో కాబట్టి ఈ రోజు మేమందరం కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారు, ఖర్గే గారు, సోనియా గాంధీ గారు, అన్ని పార్టీల పక్షాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఎంపీలందరూ కూడా ఈ రోజు మకర్ద్వార్ దగ్గర డెఫినెట్ గా దీన్ని మోడీ గారు ఈ రోజు వచ్చి చర్చ చేయాలి। వీలైనంత తొందరగా ఈ దేశంలో ఈ సమస్యను పరిష్కరించే దిశగా పోవాలి। నరేంద్ర మోడీ గారు కేవలం ట్రంప్ మాట్లాడే మాటల్ని ఇక్కడ మాట్లాడాలనుకుంటుంటూ ట్రంప్ చేసే పనులను వ్యతిరేకిస్తలేడు। ఎన్నో దేశాలు, ఎందుకంటే ఈ రోజు ప్రజాస్వామ్య అత్యంత పెద్ద భారతదేశం ప్రజాస్వామ్య దేశం, ఇప్పటి వరకు ఈ యుద్ధం గురించి మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు। ఎందుకు భయపడుతుండు నరేంద్ర మోడీ ట్రంప్కు అర్థం కావట్లేదు। కాబట్టి ఆయన వచ్చి ఇక్కడ దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ఈ పార్లమెంటు అంటే ఈ దేవాలయం లాంటిది ప్రజాస్వామ్యానికి ఇక్కడే మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी और एमएलए को नमनैनी सामशेव राव ने कांग्रेस हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए खबरदार किया है कि अगर कांग्रेस ने अपना रवैया न बदला तो वो इत्तेहाद खत्म करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि रियासत में हुकूमती तर्ज़ अमल ठीक नहीं है और कांग्रेस मित्रा धर्म यानी इत्तेहादी अक़दार की पासदारी नहीं कर रही है। ख़ास तौर पर कितागोडैम के हालिया वाक़यात ने दोनों पार्टियों के दरमियान दूरियां पैदा कर दी हैं। सामशेव राव ने वाज़े किया कि वो इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके हतमी बातचीत करेंगे और पार्टी आने वाले एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात में तन्हा लड़ने की तैयारी कर रही है। किसानों के मसाइल पर बात करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि रायतो बंधु की एक किस्त पहले ही ज़ेर इल्तिवा है और दूसरी का वक्त भी गुजर चुका है, हुकूमत वाज़े करे कि वो रकम देगी या नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि गरीबों को घर और ज़मीन के पटवी दिए जाएं, ख़ास तौर पर खम के भौदान मुतासरीन और हैदराबाद और वरंगल में झोंपड़ियों में रहने वालों को मालिकाना हुकूक फराहम किए जाएं। सिंगारेनी कॉलेज रेस के हवाले से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ज़रूरत से ज़्यादा सियासी मुदाखलत की वजह से ये इदारा खसारे में जा रहा है, इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर इस पर वाइट पेपर जारी करे। सीपीआई लीडर के इस सख्त मौक़िफ़ ने तेलंगाना की हुक्मरान इत्तेहाद में दरारें वाज़े कर दी है, जिससे सियासी हलकों में हलचल मच गई है। महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से गांधी जी के मुजस्समे की तनसीब के लिए गरीबों के घर मिस्मार करने की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के नज़रियात को दिलों में जगह देना ज़रूरी है, सिर्फ बड़े मुजस्समे नस्ब करने से लोगों को हकीकी तहरीक नहीं मिलती। तुषार गांधी ने हुक्मरानों को मशवरा दिया कि वो हम ही राजा हैं और हम ही हाकिम हैं जैसी आमिराना सोच को तर्क कर दें, क्योंकि ये रवैया जमहूरियत की सबसे बड़ी नाकामी है। उनका मानना है कि अवामी मुफादात के खिलाफ जाकर यादगारें तामीर करना गांधीयाई फ़लसफ़े की तौहीन है और हुकूमत को अवाम की ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए।
انہوں نے مظلوم عوام کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ اگر عوام متحد ہو کر آواز اٹھائیں تو حکومت کو اپنے غلط فیصلے واپس لینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ تشار گاندھی نے واضح کیا کہ ترقی کے نام پر غریبوں کو بے گھر کرنا کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے درست نہیں ہے، اور وہ اس ناانصافی کے خلاف متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے اس بیان نے ریاست میں سیاسی بحث چھیڑ دی ہے، جہاں اپوزیشن جماعتیں پہلے ہی اس معاملے پر حکومت کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ڈیموکریسی کا وہ پرنسپل ہے، ڈیموکریسی کا پرنسپل ہے کہ سہمتی سے کچھ بھی جو بھی کرنا ہے وہ سہمتی سے کیا جائے، اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو وہ ان ڈیموکریٹک ہوتا ہے۔ یہ بہت اسپشٹ طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری سمپتیز ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، پر یہ مت سوچئے کہ میں نے آواز اٹھائی ہے اس لیے آپ کا کام ہو جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو تو راہل جی کے پاس بھی ایک شکایت گئی تھی ان کے ایک چیف منسٹر کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں، اور انہوں نے پبلکلی یہ اسٹیٹمنٹ کیا تھا کہ بھائی وہ گدی پہ بیٹھنے سے پہلے بات سنتے ہیں، گدی پہ بیٹھنے کے بعد نہیں سنتے۔ تو یہی ٹرینڈ ہمیشہ رہا ہے ہماری سرکاروں میں، چاہے وہ کانگریس کی سرکار ہو یا اپوزیشن کی سرکار ہو۔ یہ جو بلیف کہ وی آر کنگز اینڈ وی آر رولرز، یہ ایک ہماری ڈیموکریسی کا ایک سب سے بڑا فیلئر، ذمہ داری سرکار کو لینی پڑے گی۔ آئی ڈونٹ بلیو، آئی اپوز دس پالیٹکس آف اسٹیچوز، اور اس لیے میں تو چاہتا ہی نہیں ہوں کہ باپو کا اسٹیچو کہیں پر بھی بنایا جائے یا لگایا جائے۔ جب تک ہمارے دل میں گاندھین تھاٹ نہیں آتا تب تک اسٹیچو سے ہم کو کوئی پریرنا ملنے والی نہیں۔ اس لیے میں تو ہمیشہ آن اے پرنسپل آئی اپوز اسٹیچوز۔ میں نے دنیا میں کہیں پر بھی اگر اسٹیچو لگ رہا ہے تو اس کا میں نے ورودھ ہی کیا ہے، کیونکہ وہ جس کا اسٹیچو بنایا جاتا ہے اس سے زیادہ۔ ضلع بھوپال پلی میں حکومت کے پرجا پالنا پروگرام کے دوران ایک دردناک حادثہ پیش آیا ہے، جہاں ایک نجی فنکشن ہال میں لگی لفٹ کی تار ٹوٹنے سے کئی میڈیا نمائندے زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق صحافی اس سرکاری تقریب کی کاوریج کے لیے تیسری منزل پر جا رہے تھے کہ اچانک لفٹ کا کیبل ٹوٹ گیا اور لفٹ تیزی سے زمین پر آ گری۔ اس خوفناک واقعے میں لفٹ کے اندر موجود 6 صحافیوں کو شدید چوٹیں آئی ہیں، جنہیں فوری طور پر مقامی لوگوں اور انتظامیہ کی مدد سے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمیوں کو بھوپال پلی کے سرکاری ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ان کا علاج کر رہی ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ لفٹ کی حالت پہلے ہی خستہ تھی اور اس میں گنجائش سے زیادہ افراد سوار تھے، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ ضلع انتظامیہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے فنکشن ہال کے مالک کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا ہے تاکہ حفاظتی انتظامات میں کوتاہی کا پتہ لگایا جا سکے۔ صحافتی تنظیموں نے اس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ زخمیوں کو بہتر سے بہتر طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ پولیس نے جائے وقوع کو سیل کر دیا ہے اور لفٹ کی تکنیکی جانچ کے لیے ماہرین کو طلب کیا گیا ہے تاکہ حادثے کی اصل وجہ سامنے آ سکے۔ تلنگانہ میں اراکین اسمبلی کے انحراف کے معاملے پر آج سپریم کورٹ میں ایک اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، جہاں جسٹس سنجے کرول اور جسٹس آکسٹین جارج مسیح پر مشتمل بینچ اس کیس پر غور کرے گی۔ گزشتہ سماعت کے دوران عدالت نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے انتباہ دیا تھا کہ اگر اسپیکر نے منحرف اراکین کے خلاف بروقت فیصلہ نہیں لیا تو ان کے خلاف توئین عدالت کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تاہم گزشتہ روز اسپیکر نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے دینم ناگیندر اور کڈیم سری ہری کو نااہلی سے بچا لیا اور کہا کہ ان کے پارٹی بدلنے کے ثبوت ناکافی ہے۔ بی آر ایس اور بی جے پی نے اسپیکر کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اسے غیر آئینی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ حقائق کو نظر انداز کیا گیا۔ اپوزیشن کا موقف ہے کہ جب دینم ناگیندر نے کانگریس کے ٹکٹ پر لوک سبھا الیکشن کے لیے باقاعدہ حلف نامہ داخل کیا ہے تو اسے انحراف نہ ماننا جمہوریت کا مذاق ہے۔ بی آر ایس اور بی جے پی اب اسپیکر کے اس متنازع فیصلے اور تمام دستاویزی ثبوتوں کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرنے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ قانونی ماہرین کا ماننا ہے کہ سپریم کورٹ کا آج کا رخ تلنگانہ کی سیاست میں ایک نیا موڑ لا سکتا ہے اور منحرف اراکین کی رکنیت پر تلوار لٹک رہی ہے۔ ملک بھر کی نظریں اس سماعت پر لگی ہوئی ہیں
کیونکہ یہ فیصلہ سیاسی انحراف کے قوانین کے حوالے سے ایک مثال بن سکتا ہے۔ ضلع ناگر کرنول میں ایک انٹرمیڈیٹ کے طالب علم کی جانب سے کئی نابالغ لڑکیوں کو محبت کے نام پر دھوکہ دینے اور ان کی عصمت دوری کرنے کا ہولناک واقعہ منظر عام پر آیا ہے۔ پولیس تحقیقات میں ملزم کے موبائل فون سے زیادتی کی متعدد تصاویر اور ویڈیوز برآمد ہوئی ہے، جس سے اس کے گھناؤنے جرائم کا انکشاف ہوا۔ اس معاملے میں ایک متاثرہ لڑکی کے حاملہ ہونے کے بعد کولہاپور کے ایک نجی ہسپتال میں اس کا غیر قانونی اسقاط حمل کرایا گیا تھا۔ جب لڑکی کے والدین کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فوری طور پر پولیس میں شکایت درج کرائی، جس کے بعد حکام حرکت میں آ گئے۔ پولیس اور محکمہ صحت کے حکام نے مشترکہ طور پر اسائی کرپا ہسپتال پر چھاپہ مارا اور تقریباً 6 گھنٹے تک تفصیلی تلاشی لی۔ اس کارروائی کے دوران قواعد کی خلاف ورزی پائے جانے پر ہسپتال کے اسکیننگ سینٹر کو فوری طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزم طالب علم کے خلاف سخت دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور اس بات کی بھی جانچ کی جا رہی ہے کہ آیا ہسپتال انتظامیہ ایسے مزید کتنے غیر قانونی کاموں میں ملوث رہی ہے۔ اس واقعے نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی ہے اور مقامی لوگوں نے ملزم اور ہسپتال کے ذمہ داروں کے خلاف کڑی سزا کا مطالبہ کیا ہے۔ మనకు ఈరోజు కొల్లాపూర్ పట్టణంలో ఏదైతే సాయి కృపా హాస్పిటల్ మీద మనకు పోలీసు వారి దగ్గర నుంచి ఒకటి ఇల్లీగల్ అబార్షన్ జరిగినట్టు మా డిఎంహెచ్ వారికి డిఎస్పీ గారు లెటర్ ఇచ్చారు. సో దానిలో భాగంగా డిఎస్పీ శ్రీనివాస్ తో పాటు లోకల్ సిఐ తోటి నేను ఇక్కడ విజిట్ చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి మేము పూర్తి ఆధారాలు అంటే ఓపీ రిజిస్టర్ కార్డు నుంచి రిమైనింగ్ అన్ని మేము వెరిఫై చేస్తున్నాము. దీనికి సంబంధించి ఎస్పీ గారితో కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికైతే మాకు ఒక కమిటీ ఉంటుంది ఏదైనా హాస్పిటల్ పూర్తిగా సీజ్ చేయాలంటే. ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు మనకు డిఎస్పీ గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం మాకు సీజ్ చేయమని వచ్చింది కాబట్టి ఆ కమిటీ నిర్ణయం ప్రకారము నైట్ లేకపోతే మార్నింగ్ కలెక్టర్ గారిని కలిసి ఆ కమిటీలో మాట్లాడి చేస్తాము. ఇప్పుడు ఏదైతే మనకు స్కానింగ్ పరికరాలు ఉన్నాయో ఆ రూమ్ ని మాత్రం తాళం వేస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి. పూర్తిగా రిపోర్ట్స్ అన్ని మేము స్టడీ చేసిన తర్వాత చెప్తామండి. అది అప్పుడే తెలియదండి. ఇంకా పోలీస్ వాళ్ళకి నేనంటే సీజ్ చేశాను కాదు, అది పోలీస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకు వచ్చింది. ఇక్కడ అబార్షన్ జరిగినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు రికార్డ్స్ అన్ని వెరిఫై చేస్తున్నారు. దాని ప్రకారం పోలీసు వాళ్ళు ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దాని ప్రకారం మేము కూడా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతానికి అలాంటిది ఏం రండి, ఇంకా నిజాలు బయటపడ్డాయనేది ఇంకా అప్పుడే ఏం నిర్ధారణ మాకు కాలేదు. పోలీసు వాళ్ళు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం మేము సీజ్ చేయడం కోసం వచ్చాము. దానికి ఒక కమిటీ ఉంటుంది. కలెక్టర్ గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం మేము రేపు మార్నింగ్ వచ్చి కమిటీ అప్రూవల్ తీసుకొని చేస్తాము. हुकूमत तेलंगाना ने बढ़ती हुई गर्मी के पेश नज़र रियासत के तमाम स्कूलों में 16 मार्च से 30 अप्रैल तक आधे दिन की क्लासें चलाने का फैसला किया है। महकमा तालीम के डायरेक्टर की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक स्कूलों के औकात कार सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेंगे। 10वीं जमात के तलबा के लिए खुसूसी क्लासों का सिलसिला मामूल के मुताबिक जारी रहेगा ताकि उनकी इम्तिहानी तैयारी मुतासिर ना हो। जिन स्कूलों को 10वीं जमात के इम्तिहानात के लिए मराकज़ के तौर पर मुंतखब किया गया है वहाँ क्लासें दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक़िद की जाएंगी। तमाम निजी और सरकारी स्कूलों को इन अहकामात की सख्ती से तामील करने की हिदायत दी गई है ताकि बच्चों को लो लगने और गर्मी की शिद्दत से बचाया जा सके। स्कूल इंतज़ामिया को मशवरा दिया गया है कि वो तलबा के लिए पीने के साफ पानी और दीगर ज़रूरी सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। इस फैसले का मकसद मौसम गर्मा की इब्तिदाई लहर के दौरान बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जबकि तालीमी निसाब को भी मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जा सके। ज़िला निज़ामाबाद में एलपीजी गैस सिलेंडरों की शदीद किल्लत के बाइस सार्फिन को घंटों तवील कतारों में खड़े होना पड़ रहा है, जिससे अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। आलमी जंगी हालात और सप्लाई में खलल की वजह से पहले सिर्फ तिजारती सिलेंडरों की कमी थी, लेकिन अब घरेलू गैस की फराहमी भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। सार्फिन का कहना है कि उन्होंने हफ्तों पहले रकम अदा करके सिलेंडर बिक किराए थे, लेकिन इसके बावजूद गैस एजेंसियां घरों तक सप्लाई पहुंचाने में नाकाम साबित हो रही है। गैस एजेंसियों के चक्कर काटने के बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से कोई वाज़े जवाब नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आम शहरियों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। ख्वातीन ने शिकायत की है कि ईंधन न होने की वजह से घरों में खाना पकाना मुश्किल हो गया है
اور وہ لکڑیوں متبادل ذرائع استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ قلت کا فائدہ اٹھا کر کچھ جگہوں پر گیس کی بلیک مارکیٹنگ بھی کی جا رہی ہے، جس پر حکومت کو فوری توجہ دینی چاہیے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع کلکٹر اس معاملے میں مداخلت کریں اور ایجنسیوں کو پابند کریں کہ وہ بکنگ کے مطابق جلد از جلد گیس فراہم کریں تاکہ عوام کو راحت مل سکے۔ ضلع ملگو کے کنوائی گوڈیم منڈل میں ایک انتہائی شرمناک واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں کانگریس پارٹی سے تعلق رکھنے والی خاتون سرپنچ کے شوہر نے ایک طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کی ہے۔ متاثرہ لڑکی انٹرمیڈیٹ کی طالبہ ہے اور اس کے اہل خانہ نے ملزم سے درخواست کی تھی کہ وہ لڑکی کو پڑھائی کے حوالے سے تھوڑا سمجھائیں اور ڈرائیں۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم لڑکی کے گھر پہنچا اور اسے تنہا پا کر اس کی عصمت دوری کرنے کی کوشش کی۔ تاہم لڑکی نے ہمت دکھاتے ہوئے اس کی مزاحمت کی اور وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر والوں کو ساری حقیقت بتا دی۔ یہ واقعہ چند دن پہلے پیش آیا تھا، لیکن اب منظر عام پر آیا ہے، جس کے بعد مقامی سطح پر شدید اشتعال پایا جا رہا ہے۔ متاثرہ خاندان کی تحریری شکایت پر پولیس نے ملزم کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مقامی لوگوں نے اس واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے ملزم کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ سیاسی اثر و رسوخ کے باوجود پولیس نے یقین دلایا ہے کہ قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی اور مظلوم کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری جنگی تنازعات نے رام گنڈم فرٹیلائزر کارپوریشن لمیٹڈ میں یوریا کی پیداوار کو شدید متاثر کیا ہے۔ یہ کارخانہ مکمل طور پر گیس پر منحصر ہے اور بین الاقوامی سطح پر گیس کی سپلائی میں کمی کے باعث یہاں پیداواری عمل میں بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ عام حالات میں یہاں روزانہ 3850 ٹن یوریا تیار کیا جاتا تھا، لیکن حالیہ بحران کی وجہ سے یہ شرح 50% تک گر گئی ہے اور اب صرف 1500 ٹن کے قریب پیداوار ہو رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر گیس کی قلت برقرار رہی تو اگلے 2-3 دنوں میں پیداوار مزید کم ہو سکتی ہے، جس سے یوریا کی دستیابی کا سنگین مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ صورتحال کسانوں کے لیے انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ اس وقت فصلوں کے لیے یوریا کی اشد ضرورت ہے اور پیداوار میں کمی سے زراعت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حکومت اور کارخانہ انتظامیہ متبادل ذرائع تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسانوں کو کھاد کی قلت سے بچایا جا سکے۔ اگر یہ تعطل طویل ہوا تو مقامی منڈیوں میں یوریا کی قیمتیں بڑھنے اور بلیک مارکیٹنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ کارخانہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ دوبارہ کام شروع کر سکے۔ حیدرآباد کے قدیم شہر کالا پتھر کے علاقے میں اس وقت شدید تناؤ پیدا ہو گیا جب سکینہ میٹرنٹی اور جنرل ہسپتال میں زچگی کے بعد ایک خاتون کی موت واقع ہو گئی۔ خاتون کے اہل خانہ اور رشتہ داروں نے ہسپتال کے عملے اور ڈاکٹروں پر سنگین غفلت کا الزام عائد کرتے ہوئے ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ غصے میں بکھرے ہوئے ہجوم نے ہسپتال کی عمارت پر حملہ کیا اور فرنیچر سمیت دیگر طبی آلات کو نقصان پہنچایا، جس سے وہاں موجود دیگر مریضوں میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی تاکہ صورتحال کو قابو میں لایا جا سکے اور مزید تصادم کو روکا جا سکے۔ متاثرہ خاندان کا دعویٰ ہے کہ بروقت صحیح علاج نہ ملنے کی وجہ سے خاتون کی جان گئی
جبکہ ہسپتال انتظامیہ نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ پولیس نے مشتعل افراد کو سمجھا بجھا کر پرسکون کیا اور یقین دلایا کہ اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں گی۔ فی الحال علاقے میں احتیاطی طور پر پولیس گشت بڑھا دی گئی ہے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ موت کی اصل وجہ معلوم ہو سکے۔ ఈరోజు పోలీస్ స్టేషన్ కాలాపత్తర్ లిమిట్స్లో ఈ సకీనా హాస్పిటల్లో ఒక పేషెంట్ చనిపోవడం జరిగింది। అస్మా అని పేషెంట్ డెలివరీ గురించి వచ్చారు। ఈరోజు మధ్యాహ్నం డెలివరీ అయింది, బేబీ బాయ్ పుట్టాడు। తర్వాత కాంప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి। తర్వాత వాళ్ళు క్రమంలో పెద్దగా పట్టించుకోలేదు మా పేషెంట్ని అని ఈ పేషెంట్ తాలూకాలు ఎలిగేట్ చేస్తున్నారు। తర్వాత ఎవరు కూడా డాక్టర్స్ లేరు, ఇక్కడ డ్యూటీ డాక్టర్స్ లేరు అనేసి తర్వాత ఇట్లా చెప్పడం వల్ల కాంప్లికేషన్స్ అయింది, దానివల్ల చనిపోయారు। డాక్టర్స్ నిర్లక్ష్యం జరిగింది ఇక్కడ అనేసి। ضلع کھم کے علاقے ویلوگومٹلہ میں بھودان اراضی کے متاثرین کی زبردستی بے دخلی نے سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے، جہاں حکام امبیڈکر بھون میں پناہ لیے ہوئے خاندانوں کو خالی کرانے کے لیے پہنچ گئے۔ متاثرہ خاندانوں کا الزام ہے کہ حکومت نے بازآباد کاری کی جو فہرست تیار کی ہے اس میں اصل مستحقین کے نام غائب ہیں، جبکہ نااہل افراد کو نوازا گیا ہے۔ مظاہرین نے روتے ہوئے سوال کیا کہ اگر ان کے موجودہ ٹھکانے بھی چھین لیے گئے اور گھر مسمار کر دیے گئے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ کہاں جائیں گے۔ علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے اور حکام کی جانب سے فوری طور پر جگہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے پہلے انہیں گھر دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب انہیں سڑکوں پر لاوارث چھوڑا جا رہا ہے۔ احتجاج کرنے والی خواتین نے پولیس کی کارروائی کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور اسے غریبوں کے ساتھ دھوکہ دہی قرار دیا۔ اس وقت ویلوگومٹلہ میں کشیدگی برقرار ہے اور متاثرین انصاف کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا عزم ظاہر کر رہے ہیں۔ نلگندہ ضلع کے بس اسٹینڈ کے قریب ایک دل دہلا دینے والا سڑک حادثہ پیش آیا ہے، جہاں RTC کی ایک الیکٹرک بس نے سڑک عبور کرنے والی خاتون کو زوردار ٹکر مار دی۔ یہ دردناک واقعہ بس اسٹینڈ کے داخلی راستے کے قریب پیش آیا، جہاں تیز رفتار بس کی زد میں آنے سے خاتون شدید زخمی ہو گئیں اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ اس حادثے کے لرزہ خیز مناظر قریب ہی نصب سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئے ہیں، جس کی فوٹیج سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون احتیاط کے ساتھ سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک بس نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ واقعے کے فوراً بعد مقامی لوگوں نے بس کو روک لیا اور وہاں کافی ہجوم جمع ہو گیا، جس سے ٹریفک کی روانی میں بھی خلل پڑا۔ پولیس نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کیا اور بس ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے حراست میں لے لیا ہے۔ مقامی شہریوں نے بس اسٹینڈ کے قریب پیدل چلنے والوں کی حفاظت کے لیے بہتر انتظامات کرنے اور ڈرائیوروں کی لاپرواہی پر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس فی الحال سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے تاکہ حادثے کی اصل وجہ کا تعین کیا جا سکے۔ ضلع نرمل میں جمعرات کے روز ایک دل دہلا دینے والا سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں ایک مسافر وین الٹنے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 17 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب عادل آباد کے گاؤں سونپلی سے تعلق رکھنے والے رشتہ دار ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے نظام آباد کے علاقے ارمور جا رہے تھے۔ قومی شاہراہ نمبر 44 پر کونڈا پور گاؤں کے قریب وین کا ٹائر اچانک پھٹ گیا، جس کے باعث ڈرائیور گاڑی پر قابو نہ رکھ سکا اور گاڑی تیزی سے سڑک پر الٹ گئی۔ حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگوں اور راہگیروں نے امدادی کارروائیاں شروع کی اور زخمیوں کو علاج کے لیے عادل آباد کے ریمز ہسپتال منتقل کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں زخمی مسافر نے بتایا کہ گاڑی میں ضرورت سے زیادہ لوگ سوار تھے اور ٹائر پھٹنے کی وجہ سے حادثہ انتہائی ہولناک ثابت ہوا۔
पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर ट्रैफिक बहाल कराई और वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। जख्मियों में से बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस वाक़ये ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया है और पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। काम्बे मेले में तस्बीह के दाने बेचते हुए रातों रात शोहरत पाने वाली सोशल मीडिया स्टार मोनालिसा ने अपने प्रेमी फरमान खान के हमरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तिरुवनंतपुरम के थम्पनवर पुलिस स्टेशन से रुजू किया है। मोनालिसा ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया है कि वो और फरमान खान गुज़िश्ता 1.5 साल से एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, लेकिन उनके वालिदैन इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इन दोनों की पहली मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी, जो वक्त के साथ साथ गहरी मोहब्बत में बदल गई। अपनी जान को खतरा महसूस करते हुए उन्होंने पुलिस से मुदाखलत की अपील की ताकि वो दोनों बहिफाजत अपनी जिंदगी गुजार सकें। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मोनालिसा के वालिदैन को थाने तलब किया और उन्हें कानून और नौजवानों की मर्जी के हवाले से समझाने की कोशिश की। हुक्काम ने जुड़े को यकीन दिलाया है कि वो कानून के दायरे में रहकर उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वाज़ेह रहे कि मोनालिसा अपनी सादगी और मुनफरिद अंदाज की वजह से इंटरनेट पर काफ़ी मकबूल हुई थी और अब उनकी निजी जिंदगी की इस खबर ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। जिला करीम नगर के मंडल गंगाधुरा में एक मंदिर के पुजारी ने रिटायर्ड मुलाजिम के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है, जिसने अकीदत के नाम पर मासूम शहरी को लूट लिया। तफसीलात के मुताबिक अदवारम गांव के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में रोजाना दर्शन के लिए आने वाले एक वजीफा याब मुलाजिम से पुजारी साई तरून ने दोस्ती की और इसे तिरुपति के टिकट बुक कराने का झांसा दिया। पुजारी ने बड़ी होशियारी से मुतासरा शख्स का फोन हासिल किया, इसका पासवर्ड मालूम किया और बैंक के पैगामात को रोक दिया ताकि रकम की मुंतकली का पता न चल सके। इसने 30/1 में मुतासरा शख्स के बैंक अकाउंट से कल 18.46 लाख रुपए अपने एक साथी दीमीर हरीश के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। जब रिटायर्ड मुलाजिम को पैसों की जरूरत पड़ी और वो बैंक पहुंचा तो इसे पता चला कि इसका अकाउंट खाली हो चुका है, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। बैंक स्टेटमेंट से इंकिशाफ हुआ कि हर रोज सुबह 9 बजे से पहले 99,999 रुपए मुंतकिल किए जा रहे थे। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हरीश को हिरासत में ले लिया है, जबकि धोखाबाज पुजारी साई तरून मफरूर है, जिसकी तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। जम्मू व कश्मीर के साबिक वजीर आला और तजर्बाकार सियासतदान फारूक अब्दुल्ला पर एक शादी की तकरीब के दौरान कातिलाना हमला किया गया, जिससे पूरे मुल्क में सनसनी फैल गई है। तफसीलात के मुताबिक जब फारूक अब्दुल्ला तकरीब में शिरकत कर रहे थे, कमल सिंह जिमवाल नामी शख्स ने अचानक उन पर फायरिंग कर दी। वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने इंतहाई मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए हमला आवर को दबोच लिया और साबिक वजीर आला को बहिफाजत निकाल लिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कमल सिंह को हिरासत में ले लिया है और उसके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया है। इस वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें हमले के खौफनाक मनाजिर देखे जा सकते हैं। इब्तिदाई तफ्तीश में पुलिस इस हमले के पीछे छुपे मकासद और किसी मुमकिना साजिश का पता लगाने की कोशिश कर रही है। फारूक अब्दुल्ला के हामियों और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है। फ़िलहाल पुलिस ने जाए वक़ुआ को घेरे में ले लिया है और मुल्जिम से नामालूम मकाम पर पूछगुछ जारी है ताकि हमले की असल वजह सामने आ सके। मशहूर अदाकारा हुंसिका मोटवानी और उनके शौहर सोहेल कठोरा के दरमियान तलाक की खबरों ने फिल्मी दुनिया और मद्दाहों को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हुंसिका ने अपने बचपन के दोस्त सोहेल के साथ 4 साला इज़्दिवाजी रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। याद रहे कि इन दोनों की शादी साल 2022 में राजस्थान के एक शाही महल में धूमधाम से हुई थी, जिसने मीडिया की भरपूर तवज्जो हासिल की थी। सोहेल कठोरा की ये दूसरी शादी थी। इससे कबल उनकी शादी रनकी बजाज से हुई थी, लेकिन वो रिश्ता ज्यादा अरसा न चल सका और उनके दरमियान अलहदगी हो गई थी। रनकी से तलाक के बाद सोहेल और हुंसिका के दरमियान कुर्बतें बढ़ीं और उन्होंने मोहब्बत की शादी करने का फैसला किया था। ताहम अब खबरें आ रही हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से उनके दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने राहें जुदा कर ली है।
اگرچہ ہنسیکا کی جانب سے اب تک اس معاملے پر کوئی باقاعدہ سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن سوشل میڈیا سے ان کی تصاویر کا ہٹنا ان افواہوں کو تقویت دے رہا ہے۔ مدعا اس خبر کے بعد کافی افسردہ ہیں اور حقیقت جاننے کے لیے اداکارہ کے باضابطہ بیان کا انتظار کر رہے ہیں۔